ଶ୍ରେଣୀ ପଞ୍ଚମ ବିଷୟ ସାମାଜିକ ପ୍ରସଙ୍ଗ ଖାଦ୍ୟ ଉତ୍ପାଦନ ଓ ଅନ୍ୟାନ୍ୟ କ୍ଷେତ୍ରରେ କାର୍ଯ୍ୟରତ କର୍ମଜୀବୀ। ତ ପିଲାମାନେ ଆମେ ପୂର୍ବରୁ ଏହି କାଂଶଟିକୁ ପଢ଼ି ସାରିଛେ। ତ ଆଜି ତାର ପ୍ରଶ୍ନ ଉତ୍ତର ଡିସ୍କସ୍ କରିବା ଏହି ଭିଡ଼ିଓଟିରେ ଏବଂ ତୁମେ ସମସ୍ତେ ଏହି ଭିଡ଼ିଓରେ ଯେଉଁ ପ୍ରଶ୍ନ ଗୁଡ଼ିକର ଉତ୍ତର ଦିଆଯିବ ସେସବୁକୁ ନିଜ ଖାତାରେ ନୋଟ୍ କରି ଲେଖିନେବ ଏବଂ ଲେଖିସାରି ଆମର ଗ୍ରୁପରେ ସେୟାର କରିବ। ତ ଚାଲ ଆମେ ଏହି ଭିଡ଼ିଓରେ ଏବେ ଆରମ୍ଭ କରିବା। ତ 1 ନମ୍ବର ପ୍ରଶ୍ନ, 1 ନମ୍ବର କରେ ପ୍ରଶ୍ନରେ ଆମର ରହିଛି। ତେବେ ପିଲାମାନେ 1 ନମ୍ବର କର ପ୍ରଶ୍ନ ରହିଛି ଡ୍ୟାସ୍ ବସ୍ର ମରାମତି କରନ୍ତି ଏବଂ ଏଇଠି ବନ୍ଧନୀରେ ତାର ସମ୍ଭାବ୍ୟ ଉତ୍ତର ଦେଇଛି ତିନୋଟି, ଡ୍ରାଇଭର, ମେକାନିକ, କଣ୍ଡକ୍ଟର। ତ ଏଇ ତିନିଟାରୁ କ'ଣ ହେବ ତାର ଉତ୍ତର? ତାର ଉତ୍ତର ହେଉଛି ମେକାନିକ। ମେକାନିକ ବସ୍ର ମରାମତି କାମ କରନ୍ତି। ତାପର ନମ୍ବର ପ୍ରଶ୍ନ ଖରେ ଲଞ୍ଚ ଷ୍ଟିମର ଡ୍ୟାସ୍ ପଥରେ ଯାତାୟାତ କରେ। ଲଞ୍ଚ ଆଉ ଷ୍ଟିମର ଡ୍ୟାସ୍ ପଥରେ ଯାତାୟାତ କରେ। ତ ତା ପାଇଁ ବି ଦେଇଛି କେତେଟା ଉତ୍ତର? ସ୍ଥଳପଥ, ଜଳପଥ, ଆକାଶପଥ। ତ ଏହାର ଉତ୍ତର କ'ଣ ହେବ? ଉତ୍ତର ହେଉଛି ଜଳପଥ। ଲଞ୍ଚ ଓ ଷ୍ଟିମର ଏସବୁ ଜଳପଥରେ ଯାତାୟାତ କରେ। ଦେନ୍ ତାପରେ ପ୍ରଶ୍ନ ଅଛି ଆମର ଗରେ ଉଡ଼ାଜାହାଜର ଚାଳକଙ୍କୁ ଡ୍ୟାସ୍ କୁହାଯାଏ। ପାଇଲଟ, ଡ୍ରାଇଭର ବା କ୍ୟାପ୍ଟେନ୍ କ'ଣ କୁହାଯାଏ? ତ ଠିକ୍ ଅଛି, ୟାର ଉତ୍ତର ହେଉଛି ପାଇଲଟ। ଉଡ଼ାଜାହାଜର ଚାଳକଙ୍କୁ ପାଇଲଟ ବୋଲି କୁହାଯାଏ। ତାପରେ ଆମେ କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍ ଦେଖିବା 2 ନମ୍ବର। 2 ନମ୍ବରରେ କ'ଣ ଦିଆଯାଇଛି? କ ସ୍ତମ୍ଭରେ ଦିଆଯାଇଥିବା କର୍ମଜୀବୀଙ୍କୁ ଖ ସ୍ତମ୍ଭର ଯାନବାହନ ସହ ତୀର ଦେଇ ଯୋଡ଼। ତେବେ ପିଲାମାନେ କ ସ୍ତମ୍ଭରେ କିଛି ପ୍ରଶ୍ନ ଦେଇଛି ଏବଂ ସେମାନେ କେଉଁ ଯାନବାହନ ସହିତ ତାଙ୍କର ସମ୍ପର୍କ ରହିଛି ସେଇ ସହିତ ଆମେ ଯୋଡ଼ିବା। କରେ ଦେଇଛି ନାଉରୀ, ଆଉ ତାପରେ ପରିଚାରିକା, ନାବିକ, ତାପରେ ଦେଇଛି ଡ୍ରାଇଭର। ତେବେ ପିଲାମାନେ ଖ ଦେଇଛି, ଖ ସ୍ତମ୍ଭରେ କ'ଣ ଦେଇଛି? ବସ୍, ଜଳଜାହାଜ, ଉଡ଼ାଜାହାଜ, ନୌକା। ତାହେଲେ ନାଉରୀର କେଉଁ ପଟ ସହିତ ସମ୍ପର୍କ ଅଛି? ନାଉରୀର ନୌକା ସହିତ। ନାଉରୀ ଆମର ଡଙ୍ଗା ଚଳାଏ, ନୌକା ସହିତ ତାର ସମ୍ପର୍କ ଅଛି। ତାପରେ ପ୍ରଶ୍ନ ପରିଚାରିକା, ତାଙ୍କର କେଉଁଠାରେ କାର୍ଯ୍ୟ? ଉଡ଼ାଜାହାଜ। ତାପରେ ଲେଖା ହେଇଛି ନାବିକ। ନାବିକ ତାଙ୍କର କାର୍ଯ୍ୟ କେଉଁଥିରେ? ଉତ୍ତର ଜଳଜାହାଜ। ଆଉ ତାପରେ ଡ୍ରାଇଭରଙ୍କର କାର୍ଯ୍ୟ ବସ୍ରେ। ଆଚ୍ଛା ପିଲାମାନେ, ଆମେ ଯେଉଁ କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍ର ଆନ୍ସର୍ ସବୁ ମୁଁ କହିଲି ସେସବୁକୁ ତୁମେ ସ୍କ୍ରିନ୍ରେ ତ ଦେଖିପାରୁଛ। ଏସବୁକୁ ନିଜ ଖାତାରେ ଲେଖିନେବ। ପ୍ରଥମେ ନିଜ ବିଷୟର ନାଁ ଲେଖିନେବ, ଖାଦ୍ୟ ଉତ୍ପାଦନ ଓ ଅନ୍ୟାନ୍ୟ କ୍ଷେତ୍ରରେ କାର୍ଯ୍ୟରତ କର୍ମଜୀବୀ। ତାପରେ 1 ନମ୍ବର ଦେଇକି ଲେଖିବ, ପୂର୍ଣ୍ଣ ବାକ୍ୟରେ ଲେଖିବ, 2 ନମ୍ବର ଦେଇକି ଲେଖିବ। ତାପରେ ଏବେ ଆମେ 3 ନମ୍ବର ପ୍ରଶ୍ନକୁ ଡିସ୍କସ୍ କରିବା। କିଏ କେଉଁଠାରେ କାମ କରନ୍ତି? ଆଚ୍ଛା ପିଲାମାନେ, କିଏରେ ରହିଲେ ପରିଚାରିକା। ପରିଚାରିକା କେଉଁଠି କାମ କରନ୍ତି? ଆମେ ଏବେ ପଢ଼ିଲେ ଉଡ଼ାଜାହାଜରେ। ସେ କ'ଣ କାମ କରନ୍ତି? ଯାତ୍ରୀମାନଙ୍କର ଭଲ ମନ୍ଦ ବୁଝନ୍ତି। ଆଚ୍ଛା ପିଲାମାନେ, ଯାତ୍ରୀ କହିଲେ କିଏ? ଯେଉଁମାନେ ଉଡ଼ାଜାହାଜରେ ଗୋଟିଏ ଜାଗାରୁ ଆଉ ଗୋଟେ ଜାଗାକୁ ଯାଆନ୍ତି ସେଇମାନେ ଆମର ହେଲେ ଯାତ୍ରୀ। ତ ଉଡ଼ାଜାହାଜରେ ଯେଉଁ ଯାତ୍ରୀମାନେ ଯାଆନ୍ତି ତାଙ୍କର ଭଲ ମନ୍ଦ ଯିଏ ବୁଝନ୍ତି ସେ ହେଲେ ପରିଚାରିକା। ଯେମିତିକି କିଏ ଉଡ଼ାଜାହାଜରେ ତ ତୁମେ ଜାଣିଛ ଖାଦ୍ୟ ପଦାର୍ଥ କିଛି ଆଲାଉ ନାହିଁ ବା ସେସବୁକୁ ନେଇ ହେବନି। ତେଣୁ କିଏ କ'ଣ ଖାଇବେ,
कि किए कौन दरकार कांकर से सब विषय आमर परिचारिका बुझंती। तापरे हेल्पर हेल्पर कार्य कौटी बस रे तो तांकर कौन काम ठीक सेमती यात्री मानकर जिनपत्र रखा और काढ़े साहाय्य करती। तुम्हें तो बस रे जाइथिबो बस रे गला बेले देखिथिबो जड़े हेल्पर थांती जी कि आमर गाड़ी कंडक्टर पाखापाखि थांती। कंडक्टर बस रे लोक चढ़ेला परे सीए जो लोक माने चढ़ती तांकर जिनस पत्र सबू टेकिकी नेकी पछ डिक्की गाड़ी ऊपर जो डाला थाए सेठिकी रखी दियंती एवं जितेबले यात्री जनक जो रे आसीगले से सेठिकी जिनसटा को ओह्लई दियंती ठीक अच्छे बा रखी दियंती। तो सेटा हूँ कांकर कार्य पिला माने हेल्पर। तापरे 4 नंबर रे देछि कि तुम विद्यालय प्रधान शिक्षक बा प्रधान शिक्षयित्री की कार्य करती से सब कार्य को लक्ष्य कर और से संपर्क रे लेख। तो चलो आम से विषय अधिक जाना। 1 नंबर रे देछि कौन ना विद्यालय रे भल मंद बुझा सह पाठपढ़ा तदारख करती। आमर प्रधान आचार्य तुम्हें जानती से विद्यालय सब भल मंद बुझती ता सहित पाठपढ़ा तदारख। तुम्हें जानच आम जिते क्लास रे पढ़ा जाए प्रधान आचार्य सब बेले बुली आसती बुलिकी देखती कि ठीक ठाक रे क्लास कि नहीं पिला माने आमर पढ़ुंट कि नहीं को पिला दुष्ट होती से विषय से आसिक बुलिकी देखती हाँ कि नहीं पिला माने। तापरे विद्यालय गृह बगीचा और पारिपार्श्विक परिष्कार परिच्छन्न रखिया यत्न करती। तो पिला माने आ कौन करती विद्यालय घर गुड़िक बगीचा विद्यालय चारिपाख ये सब परिष्कार अच्छी कि नहीं से विषय से ध्यान दियंती। 3 नंबर रे विद्यालय अनुष्ठित विभिन्न जातीय पर्व और गणेश पूजा सरस्वती पूजा को परिचालना करती। तो पिला माने तुम जानिथिब आमर विद्यालय रे गणेश पूजा सरस्वती पूजा बहुत भल भाव धूमधाम रे पालित हुए एवं जहाँ कि आमर प्रधान आचार्य बा प्रधान शिक्षक द्वारा परिचालित होता है। तापरे आम जो मध्याह्न भोजन करे सेतिकी बेले से कार्य को भी प्रधान आचार्य आमर नियंत्रित करते। तुम्हें खाइला बेले देखिथिब प्रधान आचार्य कि प्रधान आचार्य आमर ठिया होता गुरुजी गुरुमा। तो तापरे तुम्हें खाओ शांति श्रृंखला पार्टी न करी भोजन मंत्र करी खावाई तुमको कह जाए सेटा। आम जाना विद्यालय को आसुवा अतिथि मान को स्वागत जनाती। पिला माने आम जो विद्यालय को कौन से अतिथि आसिले आम कौन दे चंदन दे स्वागत करे हाँ कि ना सेमती आमर विद्यालय को जेकोसी बड़ बड़ ऑफिसर किंबा आमर अभिभावक किंबा कौन सी अतिथि आसिले तांको मध्य आमर प्रधान आचार्य बा प्रधान शिक्षक स्वागत करती एवं तांको कक्षरे बसी तांको सह सम्मानर सहित कथबार्ता करती एवं यदि अभिभावक होइतिबे तांको विषय तुम पाठपढ़ा विषय रे तांको सह आलोचना करिथांती। तो पिला माने एही अभ्यासर प्रश्न उत्तर तो सरी जाइछि 1 नंबर 1 नंबर 4 नंबर पर्यंत या तुम निज खातार लिखि नब लिखि सारी पढ़ सारी निजर जो खातार लिखि सार तार गोटे फोटो ग्रुप रे पठेब। वीडियोटी देखि तुमको धन्यवाद। यहीपरि वीडियो देखा तुमको जब वीडियोटी भल लगी तो लाइक सब्सक्राइब और कमेंट निश्चित भाव में कर। धन्यवाद।